तुम कौन है? हमारे बाप को पूछो तो फिर मेरा बाप इधर नहीं है। जिधर भी होएगा माटी के नीचे जाएगा तो उसको भी फिर पूछो। ये सुधर तो नहीं सुधर है, सुधर पे मारी थी मैं मारी नहीं उधर का मारा नहीं हुआ नहीं तेरे कितना बढ़ता है उल्टा मत सुधर रिफा चल खावायचं तिथे सारे सही सासारा खावायचं आम्हाला पार्टी असेल ते सासारा पाठी असता मला प्रमाण खावायले सारे ते खावायले ना सारे जी पालो बशाया माली सब मोके है नहीं मुके. ना बिल्डिंग का यो गोपन ऐसे खाने कितना होगा गेले होनो तेव्हा पे कितना हवाई भाई कितना शर्म लाग नहीं तुम्हारे खाने खाई तो खोए देतो ता शर्म लाग नहीं तुम्हारे खाने खाई तो खोए ओ सामने सियार बुआत ये सिंपल दालाल दे ती बात इससे ती दालाल नंबर 1 ओ सामने बुआत नंबर 1 दालाल माणूस तू असते माणूस खायला 25 जण 30 जण माणसे आखरे नंबर 1 मुकाले ब्ले ससा यो बा भित्र्या यो खाने होता ना ब्ले यो भित्र्या यो ती खाली सासावादी अरे खाले खाले वो ससा ससा तुम्हारे खबाइली मु ससा कितना खाइता है खोए ना ससा खोए ना तुम्हारे पार्टी के दिसलो सुमने सुमने खिया बार सुमने न बाडित कोने सुमने किता ए তুই জানোস নি কিছু তুই তো কাপড়র লাখানে ইয়া খাইছ তুই জানোস নি কিছু খার আমি তুই দাও দিছ তুই দাও দিছ আমি আইছি খাইছি বেশ আমার তো সুমনে কইছে না সুমনে কইছে না আমারে তুই যে ইয়াসিন ভাই আচ্ছা ইয়াসিন ভাই ईमानदारी मत मातबे তুই যে ईमानदारी मत मातबे তুই দিন আইয়া খাইছ তোর খবরটা খেয়ে দিছি আমারে খেয়ে দিছ না ভাই মাসুম ভাই আমারে কইছ না মানে ফোন দিছ ঠিক আছে না ফোন দিছ কিন্তু তাই আমারে কইছ না তোর যে দাওয়াত তুই আইছিস না আমারে বলতে কইছ না মনে করে রান্দ হইছে বা মনে করে সব আয়োজন কিন্তু মনে হয় আয়োজন কিছু আচ্ছা আয়া খারু মখাইছ ও খার উছিলে খাইছ সর্বশেষ কথা ও রুম কিটা আমার নেই ও রুম কিটা আমার নেই হইছে আমি কইলে মাজন হইছে আমারে জেসা খার উছিলা যে এখানে কোন বরসায় খাইছো আমি তোর ওখানে কইছি শাইন ভাই মাসুম ভাই আছে ওটাও তো ওটাও তিনজন মিলে মাংস আনছো আর অন্য কিছু করে লাগা বুঝছনি তোমার আমি দিছত না বলে ভুল